Jednak zakon za sve, bajo moj. To ti je glavna priča o Napoleonu ako želiš da razumeš svet oko sebe. Kako je zapravo Evropa postala ono što je postala, dižući se iz zaostalosti feudalizma. Feudalizma koji je Srbija ukidala brže od drugih evropskih država. Jedan od ključnih uslova je naravno bilo ukidanje Svetog Rimskog carstva, što je opet Napoleonova zasluga. Ako bismo hteli da imenujemo oca modernih država, to bi morao biti Napoleon. Upravo onaj istorijski lik koga prepoznajemo po drugačijim, obskurnim pričama o niskim muškarcima, te odatle i takozvani Napoleonov kompleks. Upravo Napoleon je sjajan primer kako se istorijski narativi grade više nalik na tabloide i žutu štampu nego na činjenicama. Najdublji i najtrajniji uticaj Napoleona je kodeks građanskog prava iz 1804. On uvodi jednakost svih građana pred zakonom, ukida feudalne privilegije, donosi sigurnost privatne svojine, odvaja crkvu od države i donosi slobodu veroispovesti, čak i ako pripadate manjinskoj religiji. Ali kako je Napoleon bio prosvetitelj, ako je bio sklon apsolutističkom načinu upravljanja? Ovo pitanje zvuči naravno logično. Odgovor na ovo pitanje leži u činjenici da kada razbijate okoštale strukture moći iz prošlosti, kakve su bile moćne porodice iz takozvanih old money struktura, onda sredstva koja vode do tog cilja ne mogu biti mirnodopska niti demokratska. Napoleon je svojim delom uticao i na Srbe i na srpsku revoluciju u 19. veku. On je ohrabrio proces stvaranja nacionalnih država. Paradoksalno, čak su i oni koji su ga na kraju porazili usvojili zapravo mnoge od Napoleonovih principa uviđajući da je to zapravo jedini mogući efikasan način vođenja države. Možemo slobodno reći da Evropa, onako kako je znamo, zapravo i danas živi Napoleonov legat. Bajo moj, u ovoj emisiji otvorit ćemo nekoliko važnih pitanja o Napoleonu kako bismo doznali istinu o svetu u kome živimo. Nikola Simićević i ja, Aleksandar Šargić, govorit ćemo o 3 ključne tema. Prva tema jeste kako je Napoleon zaustavio i ograničio moć pape i katoličke crkve i ukinuo Sveto Rimsko carstvo de facto. Drugo, kakav je odnos Napoleon imao prema Rusiji i kakva je zapravo bila njegova ta glavna geopolitička igra. Treće pitanje, da li je Napoleon bio povezan sa tajnim društvima, a pre svega sa masonerijom? Bajo moj, dobrodošao u novu emisiju i Aleksandar i ja smo spremili nešto novo. Za danas to je emisija o Napoleonu Bonaparti i objasnit ćemo nekoliko ključnih stvari koje sam upravo naveo da bi ti bolje objasnili šta se zapravo dešavalo u Francuskoj i Evropi tog doba i da bolje razumeš svet oko sebe s kraja 18. i početka 19. veka. 1789. godine desila se revolucija u Francuskoj, čuvena francuska revolucija koja negde jeste vododelnica ove civilizacije u kojoj danas živimo. Sa jedne strane nalazili su se liberali, a sa druge strane konzervativci, samo kada bi gledali stvari tako prosto. Zapravo je bilo mnogo više unutrašnjih frakcija i na revolucionarnoj i na monarhističkoj strani, mada na revolucionarnoj svakako više, i dešavala se neprekidna smena vlada i ulazak u one čuvene revolucionarne kasnije Napoleonove ratove sa ostatkom Evrope. Pre nego što počnemo sa datim temama, jako je bitno da shvatimo kontekst vremena u kom se nalazimo. Dakle, šta se to desilo i šta je zateklo Napoleona kao mladog korzikanskog generala koji je došao na čelo Francuske republike u tom momentu 1799. godine. I citirao bih ovde iz izuzetno dobre knjige Fantomski teror od Adama Zamojskog i šta Adam piše na 77. strani. Kada je postao prvi konzul i efektivno diktator Francuske 1799. godine, Napoleon se suočio sa neopisivim haosom, koji je rezultirao sa 10 godina revolucije i kontrarevolucije, političke borbe, nasumičnim političkim terorom, klasnim ratom i otvorenim građanskim ratom u nekim delovima zemlje. Zakon je pretvoren u alat rivalskih političkih grupa i pravda je postala politizovana.
Napoleon možda jeste bio produkt prosvetiteljstva i ono što su konzervativci vidjeli kao izopačene vrednosti, ali on je bio pragmatista. Ako već nije verovao u božansko pravo vladanja, svakako nije imao vremena za jakobinsku ideologiju, iluminate ili sanjare bilo koje vrste, verovao je u red i znao je kako da ga uspostavi. Prva tema: Napoleon, papa, rimska crkva i Sveto rimsko carstvo. Rimsko carstvo se nakon sloma u 5. veku samo delimično preselilo u Carigrad. Rim i papska stolica nikada nisu priznali istok kao suvereni centar moći. Istorijski ispravno bi bilo reći da Rimsko carstvo nikada nije ukinuto, već se preselilo u Rimsku crkvu. Njegov uticaj kroz germanske države, to jest kroz ono što je 1000 godina bilo poznato kao Sveto rimsko carstvo, došlo je do svog istorijskog kraja baš pod udarom Napoleona. Papa ga je, dakle Sveto rimsko carstvo, pod Napoleonovim pritiskom ukinuo, što znači da je prestao da imenuje vladare, nosioce titule cara Svetog rimskog carstva. Napoleon nije bio antireligiozan, bar ne u onom revolucionarnom smislu. Nije bio poput jakobinaca koji su nametali nekakvu svoju novu religiju kulta vrhovnog bića. Ipak katoličku crkvu je posmatrao kao instituciju koju država mora kontrolisati. Posle Francuske revolucije, odnosi francuske države i papstva bili su potpuno razoreni. Crkvena imovina je konfiskovana, sveštenstvo često progonjeno, a papstvo potpuno isključeno iz francuske politike. Kada Napoleon preuzima vlast kao prvi konzul, on shvata da je pomirenje sa crkvom neophodno za unutrašnju stabilnost Francuske. Ali, naravno, ne pada mu na pamet da joj vrati staru moć. 1801. sklapa konkordat sa papom Pijem VII. Katolicizam se priznaje kao vera većine Francuza, ali ne kao državna religija. Papa priznaje gubitak crkvene imovine, praktično iz vremena revolucije, dok država dobija pravo da imenuje biskupe. Ovo je zapravo simbolični kraj moći pape i papa kasnije dolazi 1804. u Pariz na Napoleonovo krunisanje, ali Napoleon sam sebi stavlja krunu na glavu, jasno pokazujući da njegova vlast ne dolazi od pape. Između 1808. i 9. godine Napoleon okupira Rim, zatim anektira celu papsku državu u okviru Francuskog carstva. Znači, papa gubi svu svetovnu vlast. Te godine papa ga je ekskomunicirao. Napoleon onda odgovara silom. Papa je uhapšen i odveden u zatočeništvo. Napoleon je značajan i za naše srpsko-etničko područje po ovom verskom pitanju, jer je za vreme njegove vladavine u takozvanim ilirskim provincijama vladala ravnopravnost religija, pa je tako pravoslavlje dobilo predah, a agresivni katolički prozelitizam barem trenutno zaustavljen. U 1801. godine, nekih 2 godine nakon dolaska na vlast, Napoleon će odlučiti da potpiše konkordat. Konkordat sa papom označavao je nekoliko stvari. Pre svega, upravo zbog opisane situacije moramo gledati zašto je to služilo u političkom smislu. Dakle, Napoleon je religiju generalno gledao na različite načine kroz različiti deo svog života, ali se trudio da bude pragmatista i da ona bude podređena političkoj volji. U slučaju Francuske i konkordata sa papom Pijem VII imamo slučaj da su biskupi bili postavljani upravo ne od pape, već od Napoleona, dok je papa bio taj koji će da odobrava te biskupe koje su već probrani. Sa druge strane, katoličanstvo koje je zapravo ne isparilo, ali je zakonski bilo velikih problema, ajde tako barem da kažemo, za vreme Francuske revolucije, sada je postalo ne religija države, ali religija većine građana te iste države. Samim tim i on postaje car Francuske republike, ali o tom odnosu iz 1804. između pape i Aleksandra, između pape i Napoleona, Aleksandar će opisati bolje. Što se tiče njihovog kasnijeg odnosa, on će ponovo nakon tog famoznog krunisanja da nastavi da se razvija i dalje.
Dakle, tokom Napoleonovih ratova papstvo će pomagati lečenje ratnika i to ne samo onih koji su bili francuski borci ili zvaničnici, već i neprijateljskih vojnika u bolnicama kroz takozvani princip neutralnosti crkve. S obzirom da je crkva odobrila Napoleonu njegov legitimitet i dozvolila mu isti, samim tim to i njegov međunarodni položaj podizalo na višu instancu. Pored toga, državni prihodi, odnosno prihodi tih sveštenika, su dolazili iz državne kase, a ne od crkve. Tako da onaj koji kontroliše novac, u ovom slučaju Napoleon, je onaj koji će određivati stvari unutar Francuske i nakon konkordata, čak i u crkvenom životu. Tako da ne treba smatrati da je, kako mnogi površno gledaju na istoriju, njegov potpis konkordata bio nekakav način podređivanja raznih teorija zavere jezuitima, te ovima, te onima, dakle ništa od toga se zapravo nije desilo, već se upravo dešavalo da su oni imali jednu manje više dobru saradnju, sve do perioda kada će nekoliko godina nakon krunisanja Napoleon uhapsiti papu. Razmirice između njih i problemi su nastali upravo zbog papske neutralnosti i najviše zbog toga što je papska država, odnosno sam papa Pije VII, nije želeo da podrži blokadu engleskih proizvoda, odnosno luka na Apeninskom poluostrvu, kako bi se engleska trgovina zadržala ili potpuno eliminisala, što bi bio najpovoljniji potez za Francuze i nekakva vrsta daljeg događanja. On kao on je umro kao katolik, dakle primio je hrišćanske sakramente na Svetoj Jeleni, sahranjen je u dolini Vrba i održano mu je opelo, sveštenik je tu bio zadnjih dana njegovog života sa njim, tako da razni su bili različite, zaista jako različite citati o njegovom mišljenju o religiji. Jedan od njih je da je religija, parafrazirat ću sada otprilike, ali da je religija zapravo ono što drži gladne i siromašne da ne pojedu ove gore, sa druge strane da je to dobar politički alat, ali sa treće strane govorio i da su Cezar, Aleksandar, Karlo Veliki i on napravili najveće države u svojim istorijama, a sa druge strane kako su dobili tu moć, pa mačem, silom, dok je Isus Hrist sa druge strane samo ljubavlju bez jednog rata uspeo da objedini toliko ljudi i da bi danas, u momentu kada je to govorio, danas nadamo se, milioni ljudi ustalo za njega. Tako da, zaista konfuzan odnos, međutim njegov odnos sa protestantima i pravoslavcima je bio daleko više konzistentan, upravo zbog svega onoga što je revolucija formalno donela. Dakle, govorimo o nekakvoj vrsti verske tolerancije. Videli smo da se u praksi nije desilo. Upravo u slučaju protestanata, pa kasnije i pravoslavaca, pre svega u ilirskim provincijama, gde će biti i Srbi, će doći do toga da će se čitav pojam i ideja, koncept same verske tolerancije institucionalizovati i sprovesti u delo u administrativno-pravnom smislu, tako da su protestanti, što se tiče same Francuske ili regija koje su bile naklonjene Francuskoj, kao što su recimo Rajnska federacija i Rajnska konfederacija i neke druge, možemo vidjeti zapravo da je to bio jedan unutrašnjo politički problem i da ga je na tom strukturno-društvenom sloju Napoleon koristio opet radi svojih interesa i interesa Francuske, dok je pravoslavni živalj zapravo bio više geopolitički problem. Zato što se nalazio ne na regijama gde on živeo, barem ne u nekom velikom broju i vladao, već upravo u onim regijama gde, sem eto te Rusije, nije ni kročio. Dakle, mislimo na sam Balkan, gde se nalazi i Srbija, o čemu ćemo posebnu emisiju praviti na kanalu. Za sada mislim da je dovoljno da se napomene da ono što je za razliku od recimo Habsburške imperije bilo nešto potpuno novo i pozitivno za Srbe sa Napoleonom u ilirskim provincijama je što je zabranio bilo kakvo pokatoličavanje.
Shvatao je jedinstvenost pravoslavlja i smatrao je da ne treba da se podrede papi, već da imaju svoj oblik hrišćanstva, za razliku od katoličke crkve. Tako da bilo kakva kroatizacija ili pokatoličavanje nisu bili mogući za tih nekoliko godina koliko su ilirske provincije bile u francuskim rukama. Druga podtema ove emisije – Napoleon i Rusija. Odnos Napoleona i Rusije otkriva nam kako je zapravo Evropa mogla da izgleda samo da je Rusija poštovala te dogovore. Ti dogovori sa Napoleonom imali su jednu konstantu. Britanija se mora zaustaviti. Za Napoleona Rusija nije bila prirodni neprijatelj, već potencijalni ključni saveznik u stvaranju novog evropskog poretka. Glavni i trajni protivnik Napoleona bila je Velika Britanija, engleska, ekonomska i pomorska sila. Ključ je bio u toj talasokratiji Engleske koja praktično ni do danas nije zaustavljena, budući da njene osiguravajuće kompanije i danas igraju ključnu ulogu u pomorskoj trgovini, što je zapravo i danas najveći izvor svetskog bogatstva. Nakon što je porazio i Rusiju i Prusku, Napoleon i car Aleksandar I od Rusije sklapaju Tilzitski mir u julu 1807. To nije bio samo mirovni ugovor, već geopolitički dogovor o podeli uticaja u Evropi. Rusija prihvata Napoleonov sistem kontinentalne blokade Britanije i njene trgovine, dok Napoleon s druge strane priznaje Rusiji slobodu delovanja u istočnom delu Evrope, posebno prema onome što je tada bilo Osmansko carstvo. Napoleon Rusiji priznaje uticaj u Vlaškoj i Moldaviji, znači današnjoj Rumuniji. U tom trenutku Napoleon iskreno veruje da je moguć francusko-ruski dugoročni savez, znači da Francuska dominira zapadom, odnosno zapadnom i centralnom Evropom, a Rusija istočnom. Britanija bi bila ekonomski izolovana i primorana na mir. Napoleon čak razmatra i dinastičke veze sa ruskom carskom kućom kako bi učvrstio taj savez. Međutim, savez puca već posle 1809. Rusija sve otvorenije krši pomorsku, odnosno kontinentalnu blokadu. Objašnjenje glasi da kontinentalna blokada teško pogađa rusku ekonomiju koja je zavisi od izvoza žitarica i sirovina u Britaniju. Napoleon naravno odgovara širenjem uticaja u Poljskoj stvaranjem Varšavskog vojvodstva. Poljsko pitanje tako ponovo postaje poluga za rušenje Ruske imperije. I na kraju sve se sliva u 1812. godinu, kada Napoleon pokreće invaziju na Rusiju. Ta odluka nije bila nikakav prvobitni cilj njegove politike. Naprotiv, ona je bila posljedica propasti saveza sa Rusijom. Odnos Napoleona i Rusije. Nekima na izgled veoma prosto i jasno. Rusija je pravoslavna zemlja koja je sebe čuvala od najezde zapadnih okupatora i zavojevača. A da li je zapravo tako? Istina je mnogo kompleksnija i mnogo dublja. Bajo moj, verovao ili ne, Napoleon Bonaparte se kroz čitav svoj politički život od 1800. do 1812. godine zalagao za savez sa i isključivo sa Rusijom. Od svih velikih sila, dakle nije pomišljao na nekakvu ideju saveza sa Engleskom ili Pruskom, upravo je Rusija bila sila za koju on smatrao da ima dovoljno veliki demografski potencijal, dovoljno veliki ekonomski potencijal i dovoljno veliki uticaj, odnosno poluge moći koje bi moglo da koristi na geopolitičkoj sceni u samom svetu i time da ugrozi interese zajedničkog neprijatelja. Međutim, ne možemo da objasnimo odnose između Rusije i Napoleona čak ni kratko bez uplitanja treće strane. Treća strana su zapravo, kao i uvek, Englezi, koji kumuju u svakom događaju, pa tako su i ovim sukobima. Engleska politika prema Napoleonu je od početka bila da je on uzurpator, dakle postavili su se tako da ga nikada nisu priznali za cara Francuske, jesu za cara Elbe, ali su mu se u pismima obraćali kao šefu francuske vlade. U Rusiji će nasuprot tome postojati dva cara, car Pavle I i car Aleksandar I. U atentatu koji bi mogli da jednog dana obradimo takođe ovde,
1801. godine u martu mesecu biće ubijen Pavle I. Puč je imao i strane uticaje i uticaj domaće ruske elite, koja po svemu sudeći nije bila previše ruska, ali je bilo i njih, i dovela je Aleksandra I. Gle čuda, odjednom se menja politika Rusije prema Francuskoj i približava se Engleskoj. Upravo u tom periodu, kasnije kada uđu u rat Treće koalicije 1805. i Aleksandar I će nazivati Napoleona šefom francuske vlade. 2 godine kasnije, nakon brojnih bitaka i ratova, odnosno sukoba, pre svega kod Austerlica i kod Fridlanda, 1807. na Tilzitu Napoleon Bonaparte i Aleksandar I će ući u savez. Ovim, naravno, Aleksandar priznaje Napoleona i kao cara, a sa druge strane i formalno i neformalno, dok sa druge strane obezbeđuje sebi poziciju za dalja nastojanja i širenja, pre svega u nordijskim zemljama, uzimajući Finsku od Švedske. Napoleon sa druge strane ulazi s Aleksandrom u jednu vrstu dogovora da 1807. deluju protiv Britanije. Na isti onaj način na koji je imao dogovore sa njegovim ocem, Pavlom I, gde bi zajednička francusko-ruska, a u kasnijoj fazi možda i austrijska, invazija ka Turskoj Indiji zapravo slomila Englesku. Kada njihove vojske, kako je sam govorio, dođu do Eufrata, Engleska će da zadrhti pred kontinentom i onda nema više Pax Britannice, nema je ni u nastajanju. Imamo svet gde Francuska i Rusija odlučuju o sudbini evropskog kontinenta uz nekakav uticaj Austrije. Međutim, takvi predlozi kod Aleksandra nisu prošli. Jedan od predloga je bio ideoba Turske, koja se opet tiče balkanskih hrišćana, pre svega i Srba, koji se nalaze jedini kao političko telo u ustanku i pominju se u Slobozijskom, odnosno u Bukureškom ugovoru, kao jedan međunarodni element svetske politike. Upravo u februaru 1808. godine Aleksandar I odbija da izvrši podelu Turske, odnosno deobu sa Napoleonom. Jedna od ključnih odredbi Tilzitskog mira je bilo upravo poštovanje blokada, odnosno engleske blokade čitave engleske robe duž čitavog kontinenta, i Rusija je bila ekonomski, pogotovo u Aleksandrovo vreme, vezana za Britaniju. Elita koja je ubila njegovog oca i bila njemu bliska i još napredovala čak u činovništvu, je zapravo imala baltičke luke koje su bile vezane za engleske trgovce i za engleske banke, i samim tim bi takva konstelacija snaga i takvi događaji sa blokadom, odnosno podržavanje iste, doveli i do jedne sistematskog kolapsa unutar ruskog društva i ruske aristokratije, dok je drugi problem takođe bio što su tamo postojali emigranti. Da uvežemo sada sve. Desila se Francuska revolucija, emigranti su otišli u Rusiju. Njihova i crkvena imovina je oduzeta, međutim, dolaskom Napoleona imovina nekih emigranata se vraćala, koja je želeo da se vrati nazad. Međutim, ti problemi su stvarali i probudili 1812. ponovo određene vrste ideoloških razmatranja i da li je bolje stati uz Rusiju ili je bolje stati uz Napoleona, i Evropa je donela svoj sud. Ono što je nesumnjivo je da je Rusija kršila odredbe Tilzitskog sporazuma, nije se povukla iz Vlaške i Moldavije kao što su prvobitno raspravljali na Tilzitu, uzela je uz odobrenje Francuske Finsku, što je opet bila dozvola 1808-1809, a nakon toga ćemo imati i to da se nije pridržavala blokade do kraja, baš naprotiv, kupovala je čak i englesko oružje, što imate u pismima još godina unazad 1809. i drugih godina, sve do te 1812. kada će se desiti čuvena Napoleonova invazija na Rusiju. Zašto je to bitno? Pa zapravo uopšte se ne radi o nekakvom osvajačkom ratu gde Napoleon želi da zavlada čitavom Rusijom. Ne postoji ni jedan istorijski dokaz koji govori bilo šta u prilog te teze. Ono za što postoje istorijski dokazi, recimo kod Richarda Riena u
njegovoj knjizi 33. do 35. strane, imate čitav opisan, detaljno plan napada na Francusku. Dakle, Barclay de Tolly, Škot poreklom, ali ruski general, zajedno sa Aleksandrom planira u generalštabu napad na Poljsku, dakle govorimo o francuskim satelitskim državama, odnosno Varšavsko vojvodstvo, napad na Napoleonove baze po severu ka Baltičkom moru i južno kroz Pripjatske močvare kao jedan dodatni front koji bi se otvorio. Tako da je 1812. i invazija Napoleona na Rusiju zapravo preventivni rat. Rat koji treba da spreči formiranje neke nove koalicije, gdje bi se možda Austrija, Pruska i druge priključile protiv njega, što će se i desiti naravno 1813. A sa druge strane, nikad nije planirao da ide u Moskvu, ni uopšte mu čak i nekoliko puta dok je išao ka Moskvi pokušavao da stane i želeo da stane i u Smolensku i na drugim mestima, ali to se nije desilo. Ono što jeste planirao je da se bori sa Rusima u nekih 21 dan, 30 kilometara od granice same Rusije. Nije imao ideju da će Rusi koristiti takvu taktiku spaljene zemlje koja je donela zapravo velike civilne probleme i njihovom stanovništvu, a sa druge strane da, jeste znao za zimu, to je još jedna od iluzija, čitao je od Voltera Karla XII, tako da u svakom slučaju znao je ono s čim se Karlo XII sukobio kada je bio u ratu sa Petrom I. Još jedan od onih čuvenih mitova, i mislim da je to jako bitno za ovu temu odnosa Napoleona i Rusije, je ono šta živi nakon te priče. Žive uvek mitovi, žive uvek legende i bajke i zato ovi kanali služe da bi upravo razobličili i na neki način približili ljudima tu sliku. Ruska zima i čitav mit o ruskoj zimi je nastao upravo zahvaljujući Napoleonovim ratovima. A historijski podaci govore upravo suprotno. Dakle, većina Napoleonove vojske koja je ušla u Rusiju nestala je tokom leta i jeseni, a najmanje tokom zime. Čak ta zima nije ni geografska, odnosno nije ni kalendarska zima, nego se radi o periodu oktobra i novembra meseca, gdje je mnogo manji broj trupa prošao tako kako je prošao neslavno. Ono što nije mogao da zna, da će preko 100.000 njegovih trupa biti zaraženo tifusom i ko zna kakvim bolestima, o čemu danas izlaze nove DNK analize i nova otkrića, a sa druge strane nije znao da će Aleksandar biti spreman, kako je sam rekao nakon paljenja Moskve, da izdrži 20 paljenja Moskve i da neće kapitulirati. Odnos Napoleona i Francuske nakon toga bit će takav da će Rusija da objavi rat ponovo, odnosno nastavit će taj rat iz 1812. i ući će u 6., kasnije i u 7. koaliciju protiv Napoleona, koja će upravo ta 6. krajem marta 1814. godine ući u Pariz. Dakle, nije samo ruska vojska ušla, ušli su i pruska, i austrijska, i ruska vojska, i pomoćne vojske, švedska i ostale, dok su Englezi nadirali iz Španije i probili se u francusku teritoriju. I samim tim negdje će se Aleksandar dogovoriti da Napoleon bude car Elbe, da završi na ostrvu izgnan, ali da ima titulu cara, a sa druge strane Napoleon je na neki način doživio jedan gubitak kada je Josefina, njegova prva žena, od pneumonije umrla nakon bala i šetnje sa Aleksandrom I. Može se na neki način reći da eto na kraju mu je oduzeo sve, pa i to. Tako da Rusija jeste bila kobna po samu Francusku i Napoleona, ali ne kao velika vojna sila, ne kao veliki diplomatski kolos ili bilo šta slično, ili nekakva ruska zima, već upravo zahvaljujući drugim silama koje su se priključile toj koaliciji, bez kojih pobjeda nikada ne bi ni bila moguća, pre svega Austriji i ogromnom finansiranju svake od ovih koalicija protiv Napoleona iz engleskih džepova. Napoleon i tajna društva. Treća tema.
Kada kažemo tajna društva, nije nikakva tajna da je Napoleon bio mnogo puta povezivan sa masonerijom. Međutim, nema nikakvog dokaza da joj je zaista i pripadao. Napoleon nije bio mason, ali je masoneriju aktivno koristio kao politički i državni instrument. Možemo čak reći da je sa masonerijom delio izvesne ideološke stavove, dakle imao je iste stavove u mnogo čemu. U Francuskoj krajem 18. veka masonske lože nisu bile nikakva tajna ili neka tajna revolucionarna organizacija, već zapravo elitna mreža činovnika, oficira, intelektualaca i buržazija. Ona je bila prožeta idejama prosvetiteljstva u najkraćem. To su znači razum iznad klasične crkvene religioznosti, jednakost pred zakonom i državna uprava sa merljivim rezultatima. Ne postoji ni jedan pouzdan dokaz da je Napoleon ikada bio iniciran u masonsku ložu, ali ima puno glasina. Ipak njegova porodica i najbliži saradnici jesu bili. Njegova braća bili su masoni, kao i veliki broj njegovih maršala, ministara, visokih činovnika. Ali pod Napoleonom Veliki orijent Francuske postaje praktično podređen državi i deluje u skladu sa carskom politikom. Napoleon je u masoneriji video koristan mehanizam, pre svega za integraciju tih elita, dakle da se ne okrenu protiv njega. Naročito je to bilo korisno u novoosvojenim teritorijama, u Italiji, Nemačkoj i Holandiji, ali i u našim ilirskim provincijama. Masonske lože su služile kao prostor gde su se lokalne elite povezivale i pre svega vezivale za novi Napoleonov poredak, prihvatali francuske zakone i njegov državni model. Masonerija je tu funkcionisala kao nekakav ideološki lepak imperije, a nije bila nezavisna sila. Postojala je međutim jedna ključna razlika. Napoleon nije delio taj masonski kosmopolitizam. Njegova vizija Evrope nije bila neko bratstvo među narodima, već hijerarhijski poredak pod francuskom dominacijom. Kada su masonske lože pokazivale nekakvu političku samostalnost ili potencijalnu lojalnost papstvu, bilo je čak i toga, ili nekim lokalnim dinastijama, ili Britaniji, što je bilo češće, Napoleon ih je bez oklevanja stavljao pod svoju kontrolu ili gasio. Znači, na kraju, Napoleon nije bio masonski car, niti je sprovodio tajni masonski projekat. On je koristio masoneriju kao mrežu elita pogodnu za sprovođenje prosvetiteljskih ideja. Napoleon, masoni, iluminati i druga tajna društva. Namerno sam svoj deo izlaganja i započeo sa citatom iz knjige Fantomskog terora od Adama Zamojskog iz razloga zato što su tu i pomenuti iluminati u samom citatu, odnosno referencirano je na to da Napoleon nije imao vremena za nešto slično. U mojim istraživanjima lika i dela Napoleona i napoleonske Evrope pronašao sam još nekoliko sličnih tekstova koji su govorili o njegovim razgovorima sa izvesnim evropskim zvaničnicima i ličnostima od velike važnosti, koji su ga, kako je on sam govorio, smarali o malteškim vitozovima, hospitalcima i svim ostalim. To nije bio samo neki način da on prikrije istoriju, nego zaista se određenim tajnim društvama pridaje preveliki značaj. Dakle, značaj je svakako postojao i svakako je upravo kroz te masonske veze i izvedena u nekim svojim fazama Francuska revolucija, međutim postojala je masonerija i u rojalističkim krugovima. Dakle, i oni koji su bili za Luja XVI, takođe neki od njih su bili pripadnici slobodno-zidarskog bratstva. Ono gde se Napoleon vezuje zaista za masoneriju jesu njegovi maršali, ljudi oko njega, pa i oni najbliži. Neke od loža će se napraviti i u samom Egiptu tokom ekspedicije 1798-99, jer je Egipat po onoj operativnoj masoneriji, ne špekulativnoj, zapravo na neki način jedno od jezgara poticanja masonerije, još iz Memphis Misraim lože, a samim tim će se stvarati neke lože koje su imale arhetipe upravo tog egipatskog mitološkog karaktera. Sa druge strane, lože po Francuskoj će se nastaviti da otvaraju, ali će isti slučaj biti i sa Pruskom, koja je bila čuvena po mnogobrojnim vojnim ložama, postojaće lože u Pragu, u Bratislavi, u Beču, sam car Aleksandar I će biti mason i slično.
Međutim, da li je Napoleon slobodni zidar? Ne postoji apsolutno nijedan dokaz da je Napoleon bio pripadnik bratstva, ali ono što se može naći je da je na određeni način pod državnu upravu hteo da stavi ne samo crkvu, već i tajna društva. Shvatao je koliko je bitno, kao ne samo vojni genije, nego politički genije, razvijati političku mrežu i ujediniti se sa elitama, onda kada je to donosilo interes njemu ili državi. Najčešće i jednom i drugom. Što se tiče samog odnosa njega i njegove porodice sa masonerijom, njegov brat Lucien Bonaparte je bio na čelu francuskog orijenta, dakle glavni mason Francuske. Josefina je takođe bila u loži i naravno neko će da kaže pa je to dokaz dovoljan da je i on bio. Ne mora da znači. Masonerija ima po Andersonovoj konstituciji i nekim drugim stvarima određene obligacije koje morate da ispunite ili da se pridržavate određenih normi, a to bi ga verovatno u njegovim diplomatskim i pre svega vojnim inicijativama daleko ograničilo, sprečilo ili možda odvelo na neku drugu stranu od ove gde ga je istorija na kraju odvela. Samim tim ne treba posmatrati to previše suprotno, dakle odnos prema katoličkoj crkvi i odnos prema tajnim društvima. U oba slučaja cilj je bio da se uspostavi kontrola nad ovim organizacijama i onda da se oni iskoriste za francusko političko delovanje. I na kraju, bajo moj, da zaključimo. Napoleon je važan ne zbog ratova, već zbog toga što je trajno promenio način na koji Evropa funkcioniše. On je slomio feudalni poredak u kom su vlast i pravo bili vezani za poreklo, za crkvu ili neku dinastiju. Zamenio ga je državom zasnovanom na zakonu i profesionalnoj administraciji. Ukidanje Svetog rimskog carstva označilo je kraj te nadnacionalne crkvene vlasti nad Evropom i prenos suvereniteta na nacionalne države. Katolička crkva pod Napoleonom nije ukinuta, već je stavljena pod kontrolu države. Religija tada prestaje da bude izvor političke moći. Odnos sa Rusijom pokazuje da Napoleon nije tražio trajni rat, već stabilan poredak u kom bi Britanija bila izolovana i zaustavljena. Kad je taj dogovor propao, usledio je veliki rat. Evropa u kojoj danas živimo u velikoj meri je zapravo proizvod Napoleonove energije i vizije.